Durante más de 6 años fue uno de los secretos mejor guardados del motociclismo. Una Harley distinta a cualquier otra jamás construida. Cuando este secreto fue finalmente revelado en el verano de 2001, la nueva motocicleta presentaba una larga serie de innovaciones. El primer motor Harley refrigerado con agua, el primer fuselaje de aluminio, la primera Harley con 115 caballos de fuerza. Fue bautizada como la V-Rod. Todo empezó con la idea de hacer algo que nunca se había intentado antes. Durante casi 100 años, Harley-Davidson había lanzado al mercado algunas de las motocicletas más clásicas jamás construidas. De muchas maneras se convirtió en un símbolo del espíritu americano. A mediados de los 90, las Harley eran tan populares que era necesario apuntarse a una lista de espera solo para comprar una. A pesar de este éxito, Harley estaba perdiendo terreno, debido al surgimiento de una nueva generación de pilotos, más interesados en la velocidad que en el estilo. La idea empezó a tomar forma durante una reunión del Comité de Desarrollo de Productos Harley. ¿Era posible combinar lo mejor de ambos mundos? La velocidad y el poder de una motocicleta de carreras con un estilo que fuese Harley sin lugar a dudas. El proyecto secreto fue bautizado con el nombre clave P4. We were really interested in reaching out to an even broader base of customers. Everybody had their own concept on what this thing was going to be, but we knew what the essence of this motorcycle was going to be. You know, bare bones, powerful, custom. To get the performance we wanted and the acceleration we wanted and all the things we wanted out of this motorcycle, we realized we had to do something new. Para encontrar ese algo nuevo, se dirigieron al equipo de motocicletas de carreras de Harley, que había pasado años construyendo y perfeccionando su propio motor radical, el VR1000. Hasta ahora, cada motor que Harley había instalado en una motocicleta había sido refrigerado por aire. El VR1000 del equipo de carreras tenía refrigeración por agua, lo cual permitía un mayor número de revoluciones y una mayor velocidad. Y esto era solo el principio. It had dual overhead cams. It had 4 valves per cylinder. It was a dramatic departure from our heritage. And all of a sudden, we're getting into this new territory, and the challenge we're facing is, you know, how do we keep the allegiance of our tried and true customer? Until you've been on a Harley-Davidson, you haven't been on a motorcycle. Los dueños de una Harley, al margen de su atrevido estilo de vida, son probablemente los clientes más leales de cualquier producto en el mundo. The biggest risk in this project from the beginning was how could we make a bike that would perform differently and be a very different type of motorcycle, but one that still says, I'm a Harley. When you saw it going down the street, it had to scream Harley-Davidson. When you heard it, it had to say Harley-Davidson. Para lograrlo, el proyecto P4 fue entregado al departamento de diseño de Harley, dirigido por el legendario Willie G. Davidson. In order to keep this bike a Harley, it had to have the Willie G touch. And that's something magic that we have, that nobody else has, that's a cornerstone of this company. We don't often have the opportunity of concepting an entire motorcycle, but this time we can really get into the details. Nieto de uno de los fundadores de la compañía, Willie G. abandonó Milwaukee en los años 50 para asistir a la Academia de Diseño en California. En 1963, el hijo pródigo regresó para convertirse en el primer vicepresidente diseñador y empezó a encender el fuego de lo que tenía que ser una Harley vista desde fuera. Durante los años 60, muchos motociclistas empezaron a convertir a sus Harleys en obras de arte personalizadas. En lugar de sentirse ofendido al ver que las motocicletas de su compañía eran despedazadas, Willie G. se sintió inspirado. Regresó a Milwaukee para diseñar la Superglide, la Lowrider, y todo un nuevo estilo de motocicletas llamado diseños de fábrica. Fue una jugada que ayudó a impulsar a Harley-Davidson desde el borde de la quiebra hacia un éxito sin precedentes.
Durante el siguiente cuarto de siglo, él sería el encargado de supervisar personalmente el diseño de cada nuevo modelo presentado por Harley. That gives it a forward motion, and it really borrows from dragsters visually, which I think are very exciting. En el verano de 1995, Willie Hay y su equipo de diseñadores se enfrentaron al mayor reto aceptado por Harley, diseñando una nueva motocicleta desde el principio. This long front end is going to give the bike a side profile that will be very recognizable. If we don't get the frame right, the body won't follow. We have to get the frame right first. But we have to have some sense of where the body wants to be so that we can do the frame. But I wanted this vehicle to have that type of presence where you'd walk up to it and you say, that's a new Harley Davidson. Wow. Como la velocidad era un elemento clave del diseño, el equipo de diseño halló inspiración en otra clase de motocicletas de carreras, las motos trucadas o dragsters. Louis Nets había sido el segundo al mando después de Willie desde los años 70. Drag racing motorcycles have a certain feel to them that's very low and long, aggressive, minimal. So then that starts to create a sense of direction. When you consider the amount of real estate looking at the side profile and the impact. Right. Kerry Rasmussen fue llamado a bordo para transformar las ideas y los esbozos en diseños. So we'll be seeing this in 3D, and there's some interesting things going on from a side view. El miembro más joven del equipo, Frank Savage, había ingresado en el departamento de diseño algunos meses antes. Probaría su talento en un proyecto con el que cada joven diseñador de América solo podía soñar. This simulates more of the rake of the vehicle. It looks fast. Right. It's great. It does. It's Gonna good. make a call. That was just so exciting that I could be at the ground level of this thing and watch it rise. Just a dream come true. I mean, you could try a lifetime to get into a project like this and it wouldn't happen. Muy pronto encontraron un sobrenombre para el proyecto P4, la excavadora. We like the name Digger. It just has the right sound. I think it fits the bike. El diseño de una motocicleta es un equilibrio entre el arte y la ciencia. En el recientemente inaugurado Centro de Desarrollo de Productos de Harley se convocó a otro equipo, un grupo selecto de ingenieros cuya tarea sería la de convertir los diseños en una motocicleta. La tarea de mantener el proyecto dentro del plazo y el presupuesto requeridos recayó en el ingeniero en jefe de motocicletas de Harley, Pat Keller. I was excited because this was a chance to do something really new and meaningful for Harley-Davidson, and I was really looking forward to a chance to make some history with this project. Jeff Romanesco, que había pasado 6 años de su vida construyendo motocicletas de carrera para Harley, fue puesto al mando del equipo que construiría el chasis de la P4. Junto a él trabajaba un pequeño grupo de ingenieros que habían jurado mantener el proyecto en secreto, incluso en sus propias familias. Llegado a este punto, nadie podía siquiera imaginar la energía o las horas de trabajo que serían necesarias durante los próximos 6 años para crear esta nueva Harley. Putting a VR1000 race engine into a street chassis meant that it was going to have to be quite a bit different from a traditional Harley. One of the first challenges was understanding what has to be involved to make a Harley-Davidson a Harley-Davidson. You know, how far can we take this clean sheet approach? El primer paso fue instalar un motor de carreras VR1000 del armazón tradicional de una Harley. So the styling department came and took a look at it, and then after about 5 minutes, and we had spent weeks building it, after about 5 minutes said, this looks like a Softail with a liquid-cooled engine in it. That's not what we want. Start over. It really told us very strongly what not to do. The traditional look of a Harley was not intended for that engine. That's kind of where we started to talk about, well, you know, we need to do something completely different. Al margen de las apariencias también existía un problema práctico. El armazón tradicional de una Harley no era lo suficientemente robusto para aguantar un motor considerablemente más potente. Jeff Romanesco asignó el trabajo de diseñar el nuevo armazón al ingeniero de Harleys de segunda generación, Robert Dennert, que había empezado a trabajar en la compañía 12 años atrás como becario de verano.
This motorcycle would be capable of speeds much higher than anything we were building today. So we needed the structure that would allow handling at those speeds. Además de tener el aspecto de una Harley. We wanted the frame to be simple, direct. We wanted the frame to enhance the engine. Willie G once said to me, I want something that I could hang up on the wall in and of itself and let it be a piece of art. That was a real challenge for us because frames are something that you attach things to, that provide structure, that connect the front wheel to the rear wheel. We had to do all those things and make it look good at the same time. Semanas de diseños por ordenador más tarde, Denner encontró la solución, una barra doble elegantemente curvada. En una Harley tradicional, la barra principal está escondida bajo el tanque de gasolina. Para acomodar los caballos de fuerza adicionales, el P4 debía tener dos barras que correrían a lo largo de la motocicleta. A Willie G y al equipo de diseño la idea les encantó. We decided we would just take advantage of that and try to make the frame a part of the styling. La única pregunta era, ¿podía construirse? And there really are no straight or curved sections that are defined by typical lines and arcs. For engineers, we like nice straight sections. Adding a curve or a shape to it complicates the mix. In order to get this kind of shape, we're going to need a tubing process that we don't use on our current frames. El problema era que los tubos de metal solo pueden ser doblados hasta un cierto límite. Las curvas complejas requieren soldar piezas separadas, lo que a su vez debilita el armazón. We were outside the tube bending manual at that point in time. Mientras los ingenieros se esforzaban por encontrar una manera de evitar romper los tubos al doblarlos, también empezaron a hacerse una pregunta más básica. ¿Cómo funcionaría el diseño emergente en una motocicleta de verdad? After the styling concept kind of got gelled, we knew what we wanted to do with the frame. We said, you know, we need to take that basic concept, put it into steel, and actually run the motorcycle. Una cruda versión del armazón fue soldada en un taller de máquinas de Harley y se instaló en su interior un motor VR1000, creando así el primer prototipo operativo de la nueva motocicleta. Do you think we really need two fasteners there? I bet one in Are you worried about it pivoting on there? Or I suppose you had the tab anyway. Para conseguir el aspecto dragster que deseaba el equipo de diseño, quisimos ver hasta qué punto podíamos alargar la parte frontal. En una motocicleta, cuando más extendido está el extremo frontal, hay menos capacidad de maniobra. Para unir lo mejor de ambos mundos, se compensó el ángulo entre el manubrio y el eje frontal. That gave us the long, low, raked-out front end look of the dragster custom motorcycle and still gave us the handling characteristics we need to be able to live with it every day. El prototipo nos enfrentó con otros problemas. Al hacer espacio para las dos válvulas reguladoras del motor, el tanque de gasolina tenía que cambiar de posición. El reto para los ingenieros era que si el tanque de combustible no podía estar en su lugar acostumbrado, ¿dónde irían a ponerlo? By doing some competitive analysis on other bikes and brainstorming sessions, we realized that we could put the fuel under the seat. Eso creó un nuevo problema. Con un motor grande y una estructura baja, no nos quedaba mucho espacio para un tanque de gasolina. We had essentially a dragster fuel tank that we had purchased out of a catalog. It held 1 gallon of fuel. Otro aspecto a tener en cuenta fue una pieza de maquinaria que ninguna Harley había tenido que llevar hasta entonces, un radiador. VR1000 radiator, packaged that on the front in any way we could to get some air to it. Great. It's going to be interesting to see what we actually end up with. This should be full extension, so I think we'll be okay. Con los tubos de escape y la transmisión instalados apresuradamente, el prototipo no era atractivo, pero la primera encarnación de esta motocicleta revolucionaria estaba lista para su viaje de iniciación. Ocurrió una tranquila tarde entre semana en el campo en casa de Jeff Romanesco. There weren't very many homes, and I knew nobody would be home at the time. And we cooked out some brats and rode a motorcycle in the afternoon. It wasn't a refined machine, but you could tell the potential. El prototipo tenía una cualidad innegable. Era veloz. It had just an incredible rush. Almost had to be paying attention to make sure you hang on so you didn't get blown off the back of the things.
it was pretty euphoric. We knew that this was going to be something special. Para propulsar esta nueva motocicleta ultra secreta de alto rendimiento y nombre secreto P4, Harley Davidson quería hacer una versión de ciudad del motor refrigerado con agua utilizado en su motocicleta de carreras VR1000. Esto era más fácil de decir que de hacer. Jeff Coughlin formaba parte del equipo de ingenieros asignado para la gigantesca tarea. The race engine is nearly wide open throttle all the time. You're pushing the limits, so you have very light components. You only need it to last 400 miles to get you through that weekend. Además, los motores de carrera no necesitan cumplir con las regulaciones de emisión y ruido y son bastante caros. A race engine can cost anywhere from $40,000 to $100,000. Para ayudarles a convertir el VR1000 en un motor que durase más de un fin de semana, que fuera capaz de alcanzar una velocidad legal en la ciudad y que fuese considerablemente más barato, Harley se puso en manos de uno de los mejores fabricantes de motores, Porsche. We gained the additional expertise to supplement our own. So there are more smart people looking at how to make the best product possible. Los edificios de ingeniería de Porsche en Feissach, Alemania, famosos por su diseño de motores de competición. A finales de 1996, un equipo de Harley se instaló ahí para empezar a colaborar en el P4. Mientras tanto, en Milwaukee, Willie Hay y su equipo de diseñadores empezaron a trabajar en el aspecto que debería tener el nuevo motor. Harley imagery has always been a very strong V-twin. There's never any question that from this company, the engine's going to be a styled masterpiece. I've always thought of them as jewelry from a visual standpoint and shape. I think that works quite well. And also, it's very obviously a V-twin. Empezaron a hacer modelos en arcilla del aspecto que deseaban darle al nuevo motor. Un toque puramente estilístico, añadido posteriormente, fueron las aletas. What we're doing is playing with fins and whether we want to bring them all the way down. What we try to do is look at the drag bikes, you know, those big jugs. Uno de los problemas más importantes fue dónde poner la manguera de agua. The difficult issue in this one was how are we going to get the water out of there. The cleanest technical solution was taking that water straight forward towards the radiator, and that would mean crossing over a cylinder at the base, and that was not a good visual. It really was not. It is coming right in front of a part of the engine that we spent time making look good. La solución fue la de cambiar el recorrido de la manguera levantándola sobre y por encima del motor. It just seemed a crime to not split that thing in a symmetrical way. And I think we maybe gave engineering a couple of fits on that one. One of the things I like to tell the engineers when they griped about that is it's not the destination, it's the journey. Para tener una idea concreta de cómo sería la nueva motocicleta, Franz Savage construyó un modelo a escala utilizando una estructura de fibra de vidrio, un par de neumáticos y un montón de arcilla. The speed at which you can create things in clay is analogous to the sketching on paper, the way I look at it. You throw down clay, you put down some lines. If you don't like it, you change it that quick, you know. We can have critiques and change things in a heartbeat with clay. It can just happen like that, okay? Next concept. Este modelo en 3 dimensiones arrojó una luz cegadora sobre uno de los mayores retos que presentaba la motocicleta, los tubos de escape. Un trabajo asignado al ingeniero Mike Mixtor. I think some of the radii that we came up with there are tighter than we've ever done before. Tight radii, and you've got some very minimal straight sections there too. You're right. El problema era que para cumplir con las regulaciones acústicas el tubo debía ser lo suficientemente ancho como para aguantar 12 litros de aire. El tubo de escape más grande que haya tenido una Harley. En los primeros planos de los ingenieros, los tubos eran enormes y poco atractivos. Man, those mufflers look huge. Styling wasn't happy with the fact that we had to package 12 liters for one thing. But soon when they got over that, they knew that with that size, it had to be the best looking, sexiest exhaust system that we had ever put on a bike. I think styling's going to have the last say on that no matter what we do.
The design of the exhaust came from a sketch that Kirk did. Kirk was doing some swoop and really play around with quick shapes and gestures, and from there, we got this sketch. I'm like, oh, that's cool, let's try that. So I go to the clay and just start whittling away at it, and soon we're looking at that in 3D versus the two-dimensional thing and realizing, okay, these things are pretty big. But how in the world are we going to make this transition? I mean, you guys have it so that the pipes are coming around and then just, we've got nothing there. We looked at that design and immediately it would strike fear in the heart of any engineer, because looking at the clay model, it was beautiful. It just didn't look producible. Según un ingeniero, era como intentar meter 10 libras en una bolsa de 5 libras. Just remember that exhaust is such a big visual. Yeah, I know. You got 3 or 4 feet of tubing, and that will really be a big identifier on this right side of the bike. Pero el mayor reto al que se enfrentarían tanto los diseñadores como los ingenieros estaba a punto de comenzar: el radiador. We've never had a big piece of real estate hanging on our down tubes. Everybody was concerned about the radiator, and I think it was one of Willie's biggest concerns with the vehicle. We don't have radiators, we've never had radiators, what are we going to do? We didn't want to just hang a radiator in the front of the motorcycle because everybody else does that. Teníamos que inventar una manera de encajar el radiador para que recibiera aire suficiente para enfriar el motor y que a la vez fuese elegante. La tarea de crear el diseño inicial fue entregada al ingeniero Joe Schaffer y al diseñador John Myers. It had to be styled into a Harley-Davidson, which meant that it had to be integrated into the vehicle. Being able to do that and still having a cooling system that was, fully functional, had lots of airflow and could cool the engine were quite a challenge to get past. I don't think we're going to get the airflow we need through the core. We're going to have to get outside further. Can we just make it a little bit wider? And, the center we might as well not even have open, in my mind. See, I'm thinking styling's going to have heartburn on that, because I'm already an inch wider than they wanted. Real early on, we thought maybe the best way to make it as inconspicuous as possible. The idea was to have it look like it's a piece of the bodywork on the motorcycle, but like there's not a radiator there. Literally hide the cooling system. The first one we did was tiny. We loved that. Un prototipo del radiador fue probado en un túnel de viento para ver si recibía suficiente aire como para enfriar el motor. We discovered it flat didn't work. It was a validation of the fact that we just didn't have enough airflow. Parte del problema era la rueda delantera. The front tire actually acts as an air dam, so as the motorcycle is moving, all the air that hits the front of the front tire kind of gets shot around to the outside. Los ingenieros sugirieron hacer el radiador más grande y añadir aletas para traer el aire de un lado y otro de la rueda frontal. Engineers like big radiators out in the open, and with lots of airflow to them. And they come up and say, what do you think about this? And it's got these scoops that are like this and real geometric. And we said, it looks like Gumby's casket. I don't know. It didn't look good. It was just these boxes of cereal out there grabbing air. So what we did was we started compromising. How far can we pull this back? Where can we trim it? Like this? Right, and follow that contour. How about the bottom? The bottom, if we could bring it down and come more off of this. Kind of even with this? Right. But I'm coming back saying, no, it's got to be wider, it's got to be bigger. I don't care if it looks the way it does, just make it bigger. And we'd try everything. And people would come in here, vice presidents would come in the styling department and look at it and just say no. And then we'd just be, okay, next version. There are times when we would challenge them that there was just no changing the laws of physics, and there were times that they had to remain adamant because there was no changing the laws of Willie. En el segundo año de proyecto, los diseñadores e ingenieros de la nueva motocicleta secreta de Harley habían logrado terminar el aspecto general. La batalla ahora se centraba en los detalles. El ingeniero Max Nixdorf aceptó el reto de aumentar en más del triple el tanque de 1 galón del prototipo.
You can create a bike that looks awesome, but if you're only going to be able to run 50 miles on a tank, nobody's going to buy it. Are you still, now, on the shielding side, are you still thinking of having something on the tank itself? Querían una capacidad de al menos 3,5 galones, pero el espacio disponible no nos permitía meter un tanque metálico tradicional de ese tamaño. Nixdorf sugirió utilizar plástico. Plastic fuel tank and Harley don't typically go together. Pero el plástico tenía sus ventajas. Era resistente al calor, no necesitaba soldaduras, era más duradero. Y debido a que podía ajustarse a cada recoveco del armazón, podía almacenar casi 4 galones de gasolina. Mientras tanto, el equipo de diseño rumiaba una idea que Harley nunca había intentado: aluminio. They recommended that we do the sheet metal, fenders and airbox cover, out of wrought aluminum. I'm not sure about these debossed sections. I think it could be simplified. Okay. I really like the side elevation because it's low in dimension this way and it has a lot of length. We wanted a finish that would enhance the performance look. When you think of aluminum, you think of Ferraris, you think of racing vehicles. It's also a material that I think when combined with chrome has this beauty and simplicity. Aluminum is a wonderful material. It's lightweight, it's corrosive resistant and so forth, but it's very difficult to form into compound shapes. Frequently, when you go down some path like that is going to be difficult, the reward at the end is going to be that much greater. Parte del atractivo de una Harley ha sido siempre su capacidad de ser personalizada y convertirse en algo único y personal. El Overrod no era una excepción. Desde el principio de su desarrollo, otro grupo de diseñadores de Harley se concentró en crear piezas y accesorios que hicieran juego con el aspecto altamente estilizado de la motocicleta, sin que parecieran haber sido puestos expresamente. In the case of the windshield, they really want it to appear that it's just floating in space, that it's just there. If you look at it from a profile view, all you see is the slim edge, and that's it. You can barely tell it's on the vehicle. Un reto mayor fue el de diseñar una alforja que no turbara el aspecto esbelto y simplista del vehículo. One of the design challenges for the bags was there's no overhang for the lid to open properly. Our engineers came up with this 4-bar linkage hinge. When the saddle bag, if you're looking at it from the side, it actually lifts the lid off first and then pivots it forward. Desafortunadamente, el mayor obstáculo era la parte más crítica de todas, el corazón de toda Harley, el motor. Cuando llegó el primer prototipo y fue instalado en la última maqueta, la llevaron a una prueba para probar su durabilidad. The very first running prototype engines that we saw were somewhat disappointing. Designing a motorcycle is much different than designing a car. For example, the acceleration rates that this motorcycle has are much higher. A pesar de los retrasos, Harley seguía confiada en que la habilidad conjunta de los equipos podía superar los obstáculos hallados por el camino. So there was a strong effort from both companies to reinforce the team. We got a lot of Porsche's best experts assigned to the project, and we got a lot of involvement from Harley-Davidson, and together we completely redesigned the engine from that point. And as you take 2 steps forward and all of a sudden 1 back and sometimes 2 back, you know, your heart starts to pitter a little bit all the time. And how much more money is this going to take? How much more time is this going to take? El P4 estaba tomando más tiempo del que nadie había sospechado, pero por cada fracaso llegaba un éxito. Para empezar, el equipo de ingenieros encontró una manera de crear una estructura que tuviera las elegantes curvas requeridas y la durabilidad que demandaba el nuevo motor. We've eliminated the weld marks and the tool marks and things like that because it is now one piece. We're actually making some pretty good progress. I had been doing some research around different ways to fabricate materials, and I came across an article around hydroforming. La hidroformación es un proceso que utiliza la presión del agua para doblar y moldear tubos de metal desde dentro.
What it does is it literally expands the material like a balloon to form out and fill out the cavity to represent the shape. Esto permitió reducir el número de soldaduras de 17 a 7. And it really gave styling that jewel that they could hang on the wall. Una solución igualmente ingeniosa fue finalmente encontrada, logrando que un tubo de escape grande pareciera más pequeño. Mufflers in the stylized shape that styling had asked for. There's no way that we were going to be able to form essentially an S-bent shape. It was physically impossible. So we came up with the idea of a third volume. Los dos tubos que parten del motor comunican a una cámara llamada el tercer volumen, creando un espacio ingeniosamente escondido. This third volume served as the chamber where we flow 2 into 1 into 2. Un obstáculo que persistía era convertir al notorio radiador apodado el ataúd en una pieza elegante y funcional. Sin una buena circulación de aire, el motor se sobrecalentaría. En las pruebas llevadas a cabo en túneles de aire, hallaron que podían atraer aire al radiador, pero que no podían mantenerlo dentro. Once we had these big air scoops, we could get them to grab air, but the air would go in one side and out the other. And el descubrimiento llegó finalmente utilizando un aspirador hecho de un material muy poco común, una caja de correos. One of the professors at the wind tunnel introduced us to the idea of putting some vortex generators into the backside of the cover. Un generador de vórtices es un nombre elegante para una aleta que remueve el aire. So we just took cardboard and taped these little vanes. And when we did that, it created a turbulence in there that allowed more air to flow through the system and really improved the performance. En Alemania, el equipo conjunto del motor ya estaba en la recta final. Un nuevo prototipo entregado a principios de 1998 fue instalado en la última maqueta de la motocicleta. Los ingenieros decidieron enfrentarlo al reto principal, un paseo con Willie G a bordo. The true signature of whether or not this is a Harley Davidson is Willie Davidson. Willie's first ride, as I recall, he was one of only 2 or 3 vice presidents that day that were able to ride the bike because, quite frankly, Willie broke the bike. I laugh now, maybe it wasn't so funny that day, but it was a prototype, and there are some parts in there that were handmade, and I managed to lock it in 4th gear and had to bring it in, but I got to ride it, and I had a big smile from ear to ear. Even though he had broken the thing, when he exclaimed that this is an expletive Harley-Davidson, we knew that we were onto something. Ahora el reto era el de crear un motor que pudiese aguantar a largo plazo. Como objetivo final, el equipo conjunto de ingenieros sugirió el infame test de Düsseldorf. El test simulaba un agotador viaje desde la central de Porsche en Weissach hasta Düsseldorf a través de la notoriamente veloz Autobahn alemana. It would get all elements of city speeds, of climbing hills, of going through corners, good straight Autobahn stretches of unlimited speed. The folklore is if you can survive that test, you can survive any test. Debido a que no era práctico monitorear el test en caminos reales, el motor fue probado en un simulador de motores llamado dinamómetro. Para pasar la prueba, los motores debían superar una ruta de obstáculos a toda marcha con tracción de escalada. El objetivo era el de llegar a las 500 horas, casi 21 días ininterrumpidos. It probably got to about 50 hours before we started seeing some issues. Debido a que no era un motor de coche, alguien sugirió que quizás un objetivo menor fuera más realista. You could argue that maybe this was too aggressive. You could say, okay, 400 hours is fine. We made it that far, but we did not. We said 500 hours. Durante más de un año, un motor tras otro fueron presionados hasta el punto de ruptura. El equipo conjunto de ingenieros aprendió de cada fallo, hizo mejoras y lo intentó otra vez. Su tenacidad dio resultados. En marzo de 2002, un motor había superado el límite de las 400 horas y seguía en marcha. People were calling on
20-minute intervals, you know, are we there yet, are we there yet? We're getting very close, we're getting very close. We're all gonna have our fingers crossed. El motor, que había tenido tantos problemas al principio, ahora estaba superando las mayores expectaciones de todo el mundo. Con 115 caballos de fuerza, más de 9.000 revoluciones por minuto y una velocidad máxima de más de 140 millas por hora, sería el motor más rápido y potente jamás construido por Harley. Era tan innovador que decidieron llamarlo Revolución. Pero todavía quedaba un pequeño asunto que zanjar: las concentraciones. This is also a Harley Davidson, and if it's a Harley, it's got to withstand parade duty. The problem that remained at that point was keeping the vehicle cool in idling conditions. El motor no dejaba espacio para un ventilador, así que los ingenieros lo intentaron con dos ventiladores más pequeños colocados estratégicamente. Se dirigieron al lugar más caliente que pudieran encontrar, en el centro de pruebas de Arizona. Para probar la capacidad de las motocicletas de mantenerse frescas en reposo, primero son conducidas en un paseo de calentamiento alrededor de la pista de 5 millas. Una vez calentadas, son llevadas a lo que se conoce como un cobertizo de calor. The ambient temperature has to be minimum of about 100 degrees. And then the vehicle is driven into a shed, which is nothing more than 4 walls and an open roof, and it's closed with the hot sun coming down on the vehicle, and the vehicle has to be able to idle for a period of time without either shutting down or overheating. Algún tiempo después, las motocicletas son sacadas y conducidas durante otra hora en el calor sofocante, y acto seguido son llevadas nuevamente al cobertizo. Esto se repite durante todo el día. Para el alivio de todos, las motocicletas corrieron durante 8 horas sin sobrecalentarse ni una vez. El motor Revolución había aprobado. Después de casi 4 años de diseño e ingeniería, los prototipos de la motocicleta supersecreta de Harley tuvieron que enfrentarse todavía a su reto más duro: meses de test de durabilidad en condiciones reales. Para protegerse de la publicidad no autorizada, los fuselajes de aluminio fueron pintados con aerosol negro. Even if someone did get a photo, it was going to be difficult for them to really make out the shapes. Las motocicletas fueron conducidas durante 80.000 millas en una variedad de condiciones para comprobar qué piezas aguantaban y qué piezas cedían. Después de cada turno de 8 horas, los pilotos daban sus opiniones sobre lo que les gustaba y lo que no les gustaba. We will test for engine noise, engine vibration, suspension, seating position, headlights, mirror positioning, brakes, acceleration. You name it. We run it through its paces. Adicionalmente, las motocicletas corrieron miles de millas por la torturante ruta acanalada. The point of us running that is to try to put as much damage into that vehicle in the shortest amount of time as possible. It shakes us, the bike, but we find failures out there that you wouldn't find anywhere else. Para encontrar condiciones de ruta más difíciles de hallar en la vida real, se mandó a un grupo de motocicletas prototipo a los laboratorios de Milwaukee. La cámara de reverberación es una habitación forrada de cobre utilizada para bombardear la motocicleta con una carga de ondas de radio. The test simulates the environment you might see outside: CB radios, AM and FM radios, cellular phones, anything that uses radio waves. La idea es hacer pruebas con toda clase de interferencias electrónicas. Las antenas emiten ondas que rebotan en los muros de cobre, mientras un ventilador estimula la radiación a toda potencia. Sort of like a big microwave oven. We often joke that we could pop more popcorn here than anyone else if we wanted to. Posteriormente, cada motocicleta pasó un día entero en el lavado de alta presión. Durante 24 horas sin parar, 30 chorros de alta presión se concentraron sobre la motocicleta desde cada dirección posible para averiguar después si algo goteaba o se estropeaba. Intrusion into the vehicle, speedometers, into tour packs, saddlebags, any place that you wouldn't want the water to be.
Después del secado, lo primero que nos interesaba saber era si aún funcionaban. Finalmente, las piezas sueltas fueron golpeadas, retorcidas y agitadas en el laboratorio durante semanas enteras. The purpose of the structures lab is to make sure that the components that go on a motorcycle are not going to fail in service. You want to figure out what it takes to actually break it, and then you also want to figure out how long it'll live with a normal input. So you're looking for the weak link. El simulador de vehículos integral somete la motocicleta a un traqueteante viaje infernal sobre una pista simulada que incluye baches sin final, hoyos y pavimento rasgado. Dura 5 días sin interrupción. Las piezas también fueron probadas para saber cómo aguantarían los elementos. The entire concept of the vehicle is very much metallic. We had to figure out how to make it stay that way for as long as somebody owned a motorcycle. Estas cámaras pusieron las piezas a prueba a través de la niebla y el aire salado. Algunas piezas afortunadas se pasaron un par de años tomando baños de sol en la azotea de una de las plantas de Harley para ver cómo soportaban el sol ardiente y la lluvia ácida. Pero el examen verdadero de una Harley es su sonido. We go into a lot of trouble to protect the sound of the motorcycle because Harley has a legendary sound. People talk about the sound of our bikes. El sonido de la motocicleta fue afinado en una cámara sin ecos de Harley. Anechoic stands for a room without echoes. In the room, we have a robotic system that takes an array of microphones around the bike. When we're trying to understand where a noise is coming from, a little whistle or a little ting, we can create this holographic field around the bike and zoom in right to where the noise is coming from. Right away, you can start zoning in on things that just don't sound Harley. Covers that talk a little more than they should, gears that may whine a little more than they should. Those are the first things we address. También tuvieron que asegurarse de que la motocicleta pudiese aprobar regulaciones de sonido cada vez más severas alrededor del mundo. Throughout the planet, they have different regulations that call for an accelerated test. The track outside is a regulatory test track, and we find the loudest sound pressure level, and that's the number that's reported. It's really for making sure that the comfort of the people around you isn't disturbed. Mientras la motocicleta se acercaba a su final, el hijo de Willie G., Bill Davidson, y otros miembros del departamento de marketing luchaban con uno de los mayores retos de todos: cómo bautizarla. We had literally hundreds of names. Oh, this one, Toaster. Toaster. I'm riding a toaster. I'm riding a toaster. I'm sure that one works. It actually took us over a year. Full belly VRC, I don't think we like that one. No. The minute you find one you like, you find out that it's trademarked in Japan. We had one name we liked and found out it was the name of a toilet bowl cleaner in Europe. So we said, okay, that one can't work. The key element was having a name that when you saw this name, you could see this bike. So the two were locked together. And after coming up with a lot of names and whittling it down, the one that kind of kept coming up that people really started to gravitate toward was V-Rod. La V por los cilindros, la VR es por el VR1000 y Rod por su estilo dragster o hot rod. Con todo finalmente en su sitio, era hora de preparar la línea de ensamblaje. Tanto el motor como la motocicleta serían ensambladas en la nueva planta de Harley en Kansas City. A la cabeza de la nueva línea de ensamblaje del V-Rod estaría el primer robot totalmente automático para cortar tubos. Utilizando cámaras como ojos, puede recordar la longitud de cualquier tubo recibido, cortarlo con un láser de precisión y hacer su propio examen de calidad para que el resultado final sea perfecto. La exitosa sociedad con Porsche continuaría, y el motor Revolución sería construido como una empresa conjunta en la misma planta que el resto de la motocicleta.
Aunque el V-Rod no sería producido en masa sino hasta meses después del espectáculo de presentación, la línea de ensamblaje tenía que ponerse en movimiento, prepararse para la producción en masa y adaptarse a una línea de ensamblaje. Creó nuevos retos para Harley. Debido al esbelto y enjuto diseño de la motocicleta, era difícil encajar el motor en el armazón. La solución, 2 tubos removibles que también facilitarían el mantenimiento de la motocicleta. Empezó como una idea simple. Ahora, casi 6 años después de cientos de obstáculos inesperados y avances ganados con esfuerzo, miles de horas de desengaños y éxitos, después de millones de dólares invertidos en una mezcla de arte y de ciencia, el V-Rod era finalmente una realidad. El lanzamiento oficial del V-Rod estaba programado para la reunión anual de concesionarios de Harley-Davidson, llevada a cabo este año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Para los equipos de diseñadores e ingenieros, este era el gran día. Se habían propuesto construir una motocicleta diferente a todas las que Harley había construido jamás, pero también era una Harley, sin lugar a dudas, respetando una gran tradición americana y al mismo tiempo haciéndola crecer y extendiéndola hacia el futuro. It's been an emotional journey that I will never forget. The fact that we have been able to execute a product that is this much different than everything else we've done is again a testimony to this organization. I will always be proud of that. Later this year, there's going to be a bike out there that I had something to do with every single part, and I don't know how I'm going to react. When you actually get on the bike and ride, it makes you so proud to know that this is something that we created from scratch. I mean, without us, this product would not be here. When you work together this long and this hard with this much passion, you never forget it. It's been 5 years now, roughly 5 years. So we're walking by it, we're looking at it, and we're taking it for granted to some degree. And to see other people's responses to it is going to be phenomenal. When they take that cover off at the dealer show, I guarantee you that I'm gonna have to turn away a little bit. Why is that? Well, you're a Harley guy, nobody can see you cry. It's really fantastic to be standing here knowing that a new Harley Classic is just about to be sprung on the world, and we did it. You know, I've spent half my professional career at Harley working on this, and here it is. We're finally going to get to show it. We're finally going to get to talk about it. It's almost hard to describe. We're going to shock the world. This is it. It's going to be awesome. Ladies and gentlemen, let's give a rousing welcome to Willie G. and Bill Davidson and the newest member of our family, the Harley-Davidson V-Rod. I think it's awesome. It's definitely a Harley. This is gonna rock the motorcycle world. Man, I just can't believe it. It's true. It's breathtaking.